Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Zikrullah dari kelas Teknologi Referensi Internet 4B, yang kali ini aku akan mengerjakan paket tracer 54.12 mengenai Configure Extended IPv4 ACLS Scenario. Di sini ada tabel dari si ACLS skenario satunya, berisi device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Tujuannya yang pertama tuh configure, apply, and verify an extended number ACL. Yang kedua configure, apply, and verify an extended name ACL. Instruksi yang pertama, part 1, konfigurasi, apply, and verify an extended number ACL. Step 1, configure an ACL to permit FTP and XMP from PC1 LAN. Di sini kita harus konfigurasi ACL untuk mengizinkan FTP XMP dari PC1 LAN. Jadi kita harus tahu dulu. Di sini kan from global configuration mode on layer 1 enter the following command to determine the first valid number for an extended access list. Di sini kita disuruh ngecek access listnya di router 1. Kita kan nggak tahu, berarti access listnya pakai tanda tanya. Access access list. Di sini IP standar 1-99, 100 sampai 199 itu ada IP extended access list. Add 100 to be common followed by a question mark. Access list 100, kita coba lihat apakah ada. Iya benar sih, 100 sampai 99. Habis itu to permit FTP traffic, enter permit followed by a question mark. Perintah ini kan akses, perintah dari yang C ini access list 100 menit. Kita melihat access list dari 100 izin ya, izin yang 100 yang ada di izin di FTP traffic. Per menit. Apa salah perintah ya? Bentar. Oh ini ternyata. Di sini terdapat yang diizinkan tuh terdapat HP, EIRP, ESP, GRE, ICMP, IP, SPF, TCP, dan UDP. Yang D, when configure and apply this ACL should permit FTP and XMP. XMP is listed above, but the FTP is not. This is because FTP is an application layer protocol that uses TCP at the transport layer. Enter TCP to further refine the ACL head. Di sini kita disuruh ngecek access list 100 dari izin TCP ada berapa aja. Itu di router 1. Permit berarti sini TCP spasi tentanya. Oke, di sini terdapat A, B, C, D yang berupa source address-nya,
Any yaitu any source host, host itu a single source host. Yang kita disuruh ngecek akses list 100 menit izin dari TCP menggunakan network 172.22.34.64. Ada berapa aja akses yang diizinkan, ada berapa menggunakan network tersebut di TCP. 172.22.34.64. Oke, di sini sesuai ya, di sini ABCD source-nya tuh wildcard bytes. Lanjut ke langkah D, enter the wildcard mask followed by a question mark. Langsung perintah lagi, akses list 100 per menit, TCP IP-nya ditambahkan ya, 0.0.0.31. Di sini yang diizinkan menggunakan network 0.0.0.31 ini, yang pertama ada destination address-nya ABCD, any, EKI, GT ini match only packets with a greater port number. Hostnya adalah single destination host. IT match only packets with a lower port number. And EKI, NIC match only packets not on a given port number. Range match only packets in the range of port numbers. Tadi mana G ya? Masuk ke langkah yang H, akses list 100 per menit menggunakan hostnya ya, ada berapa yang diizinkan. Tambah lagi host 172.22.34.62 tanda tanya. Oke, di sini dapat DSCP match packets with given DSCP value established. EKI, GT, IT, NIK precedency ini match packet with given precedency value. Range match only packets in the range of port numbers. Oke, ini ada akses izin lagi dari TCP nya ditambah EKI ya. EKI tanda tanya. Oke, di sini port number dari 0 sampai 65.535, FTP, lalu ada POP3, SMTP, Telnet, dan WWW, World Wide Web, HTTP 80. Oke, lanjut kita izinkan lagi berikutnya kan EKI, kita tambahkan FTP. Oke, untuk FTP di sini ada DCP, established, precedency.
habis itu click the second access list statement to permit XMP. Traffic from PC1 to server. Note that the access list number remains the same and a specific type of XMP traffic does not need to be specific. Kita di sini disuruh lihat akses list status izin dari XMP dari network ini dan host IP yang ini. Ini kita hapus XMP 172.16 22 34 64 0.0.0.31 host titik 34.62 salah kurang. Ini nggak ada dua-duanya. Dua 34 62 mau di copy bisa nggak ya? Oke, udah access list. Jadi itu kayaknya ada yang salah hurufnya. Ini juga coba kita copy. Oke, di sini langkah yang I, execute the sub access list di R1. Kita exit dulu. Access list. Di sini sudah ya, 10 permit udah, 20 permit. TCP, XMP 30 permit. Oke, di sini kita step 2 konfigurasi. Apply the ACL on the current interface to filter traffic. Dari router 1 masih sama. Konfigur terminal. Interface G00. IP access group 100 in. Yang step 3-nya verify the ACL implementation. Ping from PC start. Ping dari PC 1 ke server. Masih servernya. Nah, ping 172.2 34.62.
Oke, ini bisa. Lanjut kita VT from PC1 ke server. The username and password yaitu Cisco. Oke, titik 172 titik 22 titik 34 titik 62. Username-nya Cisco, passwordnya Cisco. Oke, dia sudah bisa login di FTP. Lanjut quit. Di sini ping from PC1 ke PC2. Berarti kita harus ping PC2 nya dari PC1. PC1 nya berapa? PC2 nya 34.98. Oke, di sini destination unreachable, berarti sesuai dengan di sini. The destination host should be unreachable. Oke, part 2, configure, apply, and verify and extended name ACL, konfigurasi ACL to permit, mengizinkan HTTP akses dan ICMP dari PC2 LAN. Kita di sini masuk di router 1. Kita cek dulu IP access access list. IP access list. Oke, di sini extended access list, standar access list. Yang B, you can configure name standard and extended ACL. Di sini for packet tracer scoring, the name is cache sensitive and the access list statements must be the correct order. Kita masukkan perintah IP access list extended HTTP only. Oke. Jika sudah masuk di XNACL nya, kita masukkan perintah izin ya, permit TCP 172.22.34.96. Di sini outputnya ABCD, source will card bytes. Lanjut ke langkah yang D. An alternative way to calculate will card is to subtract the subnet mask from 255.255.255.255. Kita masih yang tadi, masuk ke config XNACL, masukkan perintah permit 172.16 22.34 titik 96 0 titik 0 titik 0 titik 15. Oke, sebentar, ada yang salah. Permit
kita copy paste aja di sini. Di sini emang incomplete command. Oh, harus ada hostnya. Salah. Host 172.22.34.62 eki www. Baru di sini kita masukkan perintah permit icmp 172.16 22.34.96.00.15 hostnya 172.22.34.62 salah ya, 62. Oke. Yang di sini execute the show access list command and verify that access list HTTP only. Di R1 nya kita disuruh lihat show access listnya. Oke, di sini terlihat ya sudah update. Ada IP address list statusnya, IP access list statusnya itu 10 menit. Maksudnya akan seperti ini. Oke, step 2, apply the ACL on the correct interface to filter traffic. Di router 1 kita disuruh konfigurasi, masuk ke interface get0/1 IP access group TTP only in. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan udah ya, untuk si interface G01 udah. Lanjut ke G0/0 IP access group status in. Oke, sorry tadi nggak ke record ya. Tadi itu ada kesalahan yang dimana nama-nama perintahnya itu yang kayak HTTP only-nya segala macam tuh hurufnya itu belum sesuai ya. Jadi dia itu belum komplit. Saya konfigurasi ulang semuanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya Kidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.